Bro, Rangsani takuk song nor kabung nai tongo TMB News and Entertainment Channel ni Na live stream. seটা সময় চালাই দিই Faidike has some training special one shot pong Da. kaisa belek practically Hayo abo borok tabuk ni banyak program also khai important nungi khai tongo abo ni kini bagi आलोचना or का topics no पूरा so program setup का अनोर ना tisai matu kha abo actually khai ठीक है Tripura haste ni thungrung ni haparo eba political ni haparo busuk jarati gurutto tong busuk jarati important tong आपको नला abo करतो tabuk collection खेलेगा thalaimani bisinti khai norok aboni analysis no khananai दा tai दा norok आका bo आं काहे buji talk show banai तंगो kok ungkha yang ready tamungui asuk lokok sana Tripura तो motha bungui je regional political party ni candidate list declaration mane abo le ui tongnani nangkhana abono tui faidi kisa analysis khaile ne tini haino hai borong bonang sar rada soron de bormo tongo bala bakhina silaida ni chai tongnai Tripura hasani politics o bobu kahai ना खाना situation फने ना choli tong akorok ke kok ungkha फाइनाय एप्रिलनि 12 अरे तारिख बकला साव कला उनखा सब पैसा ना त्रिपुरा हास्टेनि TTIDC जेनेरेल इलेक्शन ओ TTIDC जेनेरेल इलेक्शन ती गोबां मा कक कासाका केबो बाहाय साका केबो बाहाय साका केबो बाहाय साका फाइनली किन्तु त्रिपुरा मथा BJP नखा बाय तंगमा एलायन्स तंगा फने इंग्लिया ना ताई BJP बाय एलायन्स इंग्लिया अबवसं नुखा IPF ती दा का नब ताबुकसाक जरा गे ताखर बुखरक अबनति त्रिपुरा हास्टेनि जे political biang bukhago tamungui tongkha aborotui faidisuk kisa koglamo phailejak tirisin logi tongo borong burang sar rada saron deborma faidike sar puilaw no lamsogo tirini koglam pandawo खुलम का okay puila no tirini dhani silaida ni chai tongmani kok ungkha je tamungui asuk lianani nangkhana asuk popular kaisa political party regional political party Tripura mothani candidate list ongkhornani for the upcoming TTIDC general election sir oboroti dog wan sumung bahai না পাকলা আসলে অবহায় কোনে দিন যাখো নমিনেশনের দিন প্রার্থী পদ ঘোষণা খাই নমিনেশনের মানে আবহায় ঘটনা কোন দিন কোনো রাজনীতিতেও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অব তাকলাই বিজেপি এবং ত্রিপুরা মথা বড় দিল্লিও থাঙ্গাই খুব সুচিন্তিতভাবে না একেবারে পরিকল্পনা ওয়াইজ একবারে শুয়োই বড় তাকলাই তামনাই একেবারে 24 তারিখ হর আমি যদিও এর আগে ন পাবলিকলি থাকা বিভিন্ন জনসভা সামনে আং 24 তারিখ হতে পড়েছে প্রার্থী পদ ঘোষণা নাই নাই আকক 100% ঠিক নখা তার নেবাগে ইনখা মালে কারণ এত সংখ্যক প্রার্থী যে মানে বাগে মানসিকভাবে বড় তৈরি তো মানে যদি সিনি তো 9 তারিখ মার্চ ন সিনি প্রার্থী ডিক্লেয়ার খা 9 তারিখ মার্চ যদি ডিক্লেয়ার খাঙ্কা কাই নেতার নগতং বাংলা খামো বুবগ্রা পর্যন্ত নগতং বাংলা খামো বিজেপি নেতার নগতং বাংলা খামো কারণ 9 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত 25 তারিখ পর্যন্ত কাই 9 কে প্রায় 15 দিন একেবারে তামানাই পিয়া শিখতেই শিখজাক লাখামো দল দল থাকলে কেমন বনমানি হানা কেমন তাবুং গাকাই 24 তারিখ হরত ঘোষণা খাইকে মান যাবো হরসাছে হরস বলে তখন খাইছে নাই বা ওখাই আরো তাই খুব বিক্ষোভ যা তোমা ফৈনথং বা নেতারং একবারে পিয়া শিখতে শিখনা ফৈনছে সময় সেমালিয়া যাংনেন ইং সেতুং নাই খাইনাসে তংবা সময় সেমালিয়া এইরকমভাবে বড় অবস্থা থেকে কাহক না নেবাবি না বিজেপি ত্রিপুরা মথা বড় যুক্তি খাই ন বড় ঠিক খেলেগা কারণ বিজেপি ত্রিপুরা মথা যদি মাইয়াকে বিজেপি থাকামো বিজেপি মাইয়াকে ত্রিপুরা মথা থাকামো তাবুং গাকাই ইক 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় মামা পয়সে 1-2 ঘন্টা নিবিসঙ্গ ত্রিপুরা মথানি বিজেপি থাকাই প্রার্থী পাইখা আবো যদি 15 সময় মান খাকাই ঘোষণা খাইমা ঘোষণা খাই 15 দিন সময় মান খাকাই আগ তাইলে পরে তামং খামো আবো রাজ্যনি বড় বেবাক নাসিও গাবনে বাগিনা বরং প্রার্থী আসলে
বরক সেরকমভাবে আবনা নাইলিয়া একেবারে 24 তারিখ হর ঘোষণা খাইকে 25 তারিখে ঘোষণা খা পিয়াজ চিংনা হম জরা সেমালিয়া এইরকম অবস্থা অবস্থায় নেবাবে না প্রার্থী বরক শেষ পর্যন্ত ভাই ঘোষণা মাখাকে তিনি যদিও বরংনি প্রার্থী ব্যাপার নমিনেশন দাখিল কেকে ঠিক আছে কাহাম নংখা আবো ভোট তামনি পরে ভোট নাই আবো অংখা বরক কারণ ভোট যদি শান্তিপূর্ণভাবে প্রশাসনের ব্যবহার খাই রাং পয়সানের ব্যবহার খাই বিজেপি ভোট খানি চাইতক নাই ত্রিপুরা মথাবো কোনো জায়গায় ফানফুনকে ভোট খানি চাইতক নাই কারণ ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি লোকনো সানে কিচ্ছু পাইনো কক করি তামো কক সানাই বরক তামো সানাই তো সালা 25 বছর কোনো ইয়ানো চিরেগি সাবানো ঠিক আছে 25 বছর বাম ফাঁসে কোনো খাইয়া হাঙ্গাকাই নংলা তামো খাইয়া নोंनि জবাব সাঙাকে তামো জবাব নাই সেগুলো 25 বছর খাইয়া হাম পাইন ইয়াসে কাই ওয়াইসুবনো এলাকা চুক্তি সেগুলো সাইমানো কিন্তু বরক তামো সানাই সানাইনি কোনো কক করে থানায় যে নির্বাচন বরক বিভিন্ন নির্বাচনী যে ভিশন ডকুমেন্ট নির্বাচনী স্টাইল যাই ফैनो হন্দি যেটা প্রকাশ খাইমানি আপনি দাঁড়া কাছে তো বড় সামুং তাঙ্কা ইকো চিনি বগুড়ানি বিনি ভিশন ডকুমেন্ট 18 পাতানি ভিশন ডকুমেন্ট তামো করি দङ জায়গা অব যদি খাইকা আঙ্কাই আমেরিকা বাই বাক্সা थाङै सगैनायनि बान्था सिनि तामनाय जनजीवननि अवस्था कारण ओ जायगा बेबाक थाका वर्ल्ड क्लास हस्पिटाल वर्ल्ड क्लास स्कुल वर्ल्ड क्लास फुटबल तामनाय निनि स्टेडियाम तारपरे निनि वर्ल्ड क्लास मेडिकल कलेज থেকে আরম্ভ খাইয়েই চাকরি বাকরি 150 দিন বিসঙ্গ চাকরি থেকে আরম্ভ খাইয়েই একেবারে মাসাইয়া মালিঙ্গা যারা তংনাই বরক মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ক্যান্টিন খাইয়েই মাত্র 5 টাকানি বিনিময়ে দুপুনি জাথাই যত মাসাইয়া বিগ্রা খাংরা তংনাই রং চারানাই ओंखाय যত दाखु बुखु रक नक करे रक नकनि व्यवस्था करे नाय ओंखाय बाताय ताम तंसिबा चाकरि बरनाय मासाइया যারা तंनाय बरनो खबो बसे सारि तंसिनाय ओंखाय এমন কোনো জিনিস বাদ করে খা যারা পরিণয় রত্ন স্মার্টফোন থেকে আরম্ভ খাই ল্যাপটপ থেকে আরম্ভ খাই স্কুটি থেকে আরম্ভ খাই বেবাক নরনাय নেবাগে জায়গা সাজাক नोंथांनि ল্যাপটপ लांथांनि स्कुटि लांथांनि वर्ल्ड क्लास स्कुलाव फरायदि वर्ल्ड क्लास मेडिकल स्कुलाव फरायदि नोंनि वर्ल्ड क्लास स्टेडियामाव नों खेला थांदि ओंखायबा ताइताम तंसिबा ओंखाय आसि खायै এই 18 पातानि ভিশন डकुमेन्ट नोंगो जायगा नायसिं नायदि कायसा सामं बुतां बसक जरते तामातांका पाताय सिनि बौग्रानि तामनाय ছবি টবির বই কত নাইথক খাইयै ও ভিশন ডকুমেন্ট খাইয়া কিন্তু সামুং তকরে তিনি এডিসিও বেতন দিমিয়া 490 পেনশন মাইয়া তিনি তামনাই ইন্টারভিউ নাজাক 7-8 দপ্তরনি ইন্টারভিউ নাখা मैनेजमेंट कोर्स 400-500 টাকা রাং নাও তাবো 8-10 কোটি টাকা এডিসিন তো হইবিল রাং তঙ্গো তিনি তামনি সানাই চাকরিনি খবর করে তাবোকে সাইতং রাং করে হিংকে বাতাম নেবগে ইন্টারভিউ নাখা তো লুক তাবো এডিসি হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ড সামনে কক সাকা তিনি তামা ল্যান্ড খা जों बेबागनो साइमानो ত্রিপুরা जों बरक साइमानो ओंखाय এই যে ত্রিপুরা মথানি এইরকম অবস্থা এরকম যে পারফরমেন্স তিনি সানানে কোনো কক করে একইভাবে নों যদি তামনাই রাজনীতি কম সানা থাকাই তামনাই বরং যে কক সামানি অওয়াইসা 2021 সাকা গ্রেটার ত্রিপুরা লাইনে বাকি বুটু দি তাখরক আবুনি পরে 2023 অব লাস্ট ফাইট ত্রিপুরা সাকা মাই থাংনাই 26 तामदाय 31-32% तंगमाने अब 10-15% फाइट नखर पाइनाय काजे अबनो लास्ट फाइट भोट लाइति अबनो परे 2024 फयोका ত্রিপুরা चुक्तिं फाइका 6 मास नासिंदि अबनो परे ताइ दरक जा खुसि राजनीति दल खालिदि ओंखाय 6 मास परे তিনি 3 বছর কাই থাংবো चुक्तिनि कोनो खबर करे ओंखाय তিনি एडिसिओ तामलो सासिनाय हिनक रोमान स्क्रिन कक साव एडिसि इंगाके रोमान स्क्रिप्ट तामनाय बरखाय
1600 স্কুল দङ বরক ও রোমান স্ক্রিপ্ট চালক বরংনি খাইনানে 100% বন দায়িত্ব এডিশনखौ রোমান স্ক্রিপ্টরে রাজন সিমি সানো রাজনীতি সিমি খালি দङ ओंखाबा तामुं सिनायबा थिनानि कक्साव सियां खाख्लाय तिब्रासा कमार्स थांखिनाय ओंखे सियातें चालु ओंखा आबोनि बाय बुबुग्रा मैदाम पाताल कुन्ना तामनाय सिनि पार्टी ताबुंनि राज्य सम्पादक बब सुप्रीम कोर्ट केस खेख्या सीताराम येचुरि थेखे सीपीएम नि बब सुप्रीम कोर्ट केस खेख्या सियाना कारसना नांनाय सियाना माधव बारि थि कसक लाख्या सिया कासिमालिया तिनि सिया चालु ओंखा बुबुग्रा संनि एमएलए 13 জন এমএলএ 2 জন মন্ত্রী সাপোর্টে তিনি ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নেওয়া সিএ কার্যকরী খাইনে বাগে ঠিক খাইয়াকা রবিন রিয়াং আইএস অফিসার বন চেয়ারম্যান খাইয়ে বন নাইকলনের বাগে নোটিফিকেশন ওंखा ওंखाय যদিও বতাবই রিটায়ার্ড ওंखा ওंखाय তিনি ও যে সিএ 2014 থেকে 24 তাবো খাইরেখা 24 থেকে 34 খান 34 থেকে 44 খান থিনাং তংনাय तामो सानाय बातिफ्रा मथा थिनांगौ तामो सानाय একইভাবে বিজেপি 8 বছর 8টা সামুং এডিসি এলাকা ফোনক দं তামো সাইबर ভোট নানাय লেখাপড়া খানি সংখ্যা কমিকা বাতা মানানি সংখ্যা কমিকা রেগানি সামুং কমিকা সমস্ত জায়গা কমি মানি সিমেছে বাড়ি মানি কাকাই সোয়াগ নাंनाय सिमेसे बारिसो देन्दाय जानाय बारिखा सोवाग दगान बारिखा जानदि मुनि थांमाने बारिखा ऑर्केस्ट्रा बारिखा गाकाय तमंग सायाखा बारिखा तमंग कामका कमिखा ओंखा बीजेपी तामो सानाय एडिसि फाइकेसे बारा सामंग काम तांना फो अरे नों एडिसि सामंग तांनानि बागै 6 शिड्यूल जे आर्टिकल 3 बिओ जे क्षमता राजाक दङ आबोनि बारे नों तामो सामंग तांनाबा नोनो जे सा अधिकार रेखा कलेज खुलुक दि हासपाताल खुलुक दि ब्लक खुलुक दि स्कुल खुलुक दि नों खुलुक गायगा कताम सानाय गाजै सानानि कोनो करे गाजै ओ सानानि कोनो करे ने बागैनो ताबो आसले ताकलेन जे राजनीति सामुं हुमुंति सानानि कोनो कक करे ताबो वालायलायमेन कक सिम सालायनाय तिनि बनोबले सोशल मीडिया ओ बियांगो साबने चैलेंज काकाय साबने बि खरबसक दं साबने तामो दं आबोबो चैलेंज संलायसि नाय पताबो खाय सामनने एमडीसी बाय बियांग ताबो बीजेपी ने नेता कक बंगनाय सोशल मीडिया नो होतायको आबोस चैलेंज फु बबो सावो ने माप सकतां फुनोगिरे नाय बबो ने माप सकतां नाय आबोस चैलेंज साबने बागे चैलेंज करे चाकरी बाकरी सिखलांनि जीवन विपन्न तिनि आईसीडीएस वर्कार बीजेपी ताम सानै साला आईसीडीएस वर्कार हेल्पार एकेबारे मिनिमाम बंगनि ग्रेजुएट रिनानि बागे बामफोन सिद्धांत नाखा रेनानि बै ठीक के आबो पंचरिया सुप्रीम कोर्ट पोस्ट तब कोर्ट राय रेखा मारा नाय किंतु पूरा ओ आईसीडीएस वर्कार हेल्पार न 4-5 लाख टाका ग्रेजुएट ना पर्यंत ताव सुप्रीम कोर्ट थांका एसएससी टीचर हाई कोर्ट राय रेखा सुप्रीम कोर्ट राय रेखा ताव पर्यंत कार्यकरी खैया बरक सामुं तांनाय आबोनि परत राका मास्टार टिकानो खाय विभिन्न कन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी सावां सुंनाय तामो साइबर भोट नायबा तामो साइ भोट नाय गाजाबोने बागिनो ताखर बखर ताकलेन भोट खुबै गुरुत्वपूर्ण भोट नरक सिरिं सिरिं खाय निने भोट नंगरेदि गोपने रेदि विभिन्न जन संबाय जोगाजोग खाय 100% गोपन तंनाय नंनि प्रति सिनि विश्वास दङ किंतु ई सरकारनो तिप्रा मथनले भोटै एडिसितु बय सर्वनाशता खालिबैसिते जोंनो ई 5 बছর অন্তর্পক্ষে 10 বছর কোনো ক্লান্ত নিরিখা একইভাবে বিজেপি 8 বছর সঙ্গে অন্তর্পক্ষে 16 বছর সঙ্গে ওগুলো ক্লান্ত নিরিখা ওগুলো থেকে বাঁচিনানি বাকি বামফ্রন্ট সিপিএমে ভোট হতো আর পর যে ভোট মানে প্রার্থী যে ঘোষণা টোষণের ব্যাপার তাবো নগুনে তঙ্গ চারিদিকে বুমতে অবস্থা চলিত বিশেষ খাই খুয়াই হাই জায়গার নিচে প্রার্থীর লাইবারক अब पंक्ति चले प्रार्थी प्रार्थी साइसे माला नाइले बोले अरे खुआइंखा त्रिपुरा रिजन सबचेয়ে শিক্ষিত এলাকা त्रिपुरा रिजन सबचेয়ে राजनीति आरो থেকে त्रिपुरा गणतंत्र आसायो राजनीति आंदोलन आसायो যত ডাক্তার যত ইঞ্জিনিয়ার যত অফিসার ম্যাক্সিমাম খা খুয়াই
কিন্তু তিনি খয়নে বড় প্রার্থী রতম নালিয়া ব্যাং মাননি প্রার্থী সিবু জম্পু জলানি প্রার্থী সিবু ঠিক আছে এমএলএ তামনাই চারশো সিমনানি মোহনপুরনি এমএলএ ত্লাংখা এডি সিমেম্বার পিনো তাবো তামনাই ও জায়গাও অরনি দাঁত লাঙা নাগানো হাইজা অরনি সলক লাঙা নাগানো হাইজা আছে তো খয়া বড় কবা পুঙ্খা একইভাবে জিরাইনা কেন্দ্র যে বিজেপিনি যে প্রার্থী ববো হাইন আবো মান্দাই পুলিন পুন তুই সজাগা মা বাসার পাইছো তামো জিরাইনা কেন্দ্র বিজেপিনি তৈ পাসানি নেতা করে তামো সানাইবা ni tamu sanai ar manangrang jogodir te porma 15 বছর সংখ্যা সামং ফনুকতুং না বা কাইসা সামং ni o samong lang 15 বছর খাইকে आंबो सानाय आंबो 20 বছর সংখ্যা आं यासे काकाय सानाय आं o চ্যালেঞ্জ গ্রহণ খাইনি आं হিম্মত দङानो কিন্তু নং হিম্মত তো একটা ফনুকতুং সালা ओमफ्राय हबने बागैनो बरक o जागो कम्पिटिशन थानाया बरंखौ वालाय बुलाय सिक्रि सक ओ कम्पिटिशन रां पैसा धन दौलत तुय खतंग फिगा कैसे रखा खा रेगने फिगा कैसे रखा गला रखा तो को बाखा हाय खाये बरक न तमनाय माया गनां ओ सीताना रावण खोंमा हेके बरकनि बखा खोंनानि चेष्टा खाया तमनैबा masa mangne kutipoti malekingkha sadang borak thekin bantangkha abasana tamangkha ba jago ni bagina e poto wan sokuya kolai poto to laine bagai bagna koine obana ni ko kolomka